फिर चिल्लाएगा, पीटी पीटी करेगी। এই দাদুটা যতদিন আছে ততদিন এইসব বকাঝকা চলবে। তারই মধ্যে তোমাকে সুস্থ হতে হবে। ওরে বাবা রে, সুস্থ হতে হবে, ওরে সুস্থ বাবা হতে রে। শিখতে হবে, স্কুলে ভালো রেজাল্ট করতে হবে, অনেক বড় হতে হবে। तू नानी का लात मारेगा बाबू? আমি ওই দেখবি সব আস্তে হ্যাঁ? আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। কেমন? तू नानी का लात मारेगा? ওই ছোয়া गुंजा मामा, 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 गुंजा मामा। मोबाइल देगा तो ठीक जानेगा, कुछ ना कुछ हो देगा। सब कुछ जानेगा, सब कुछ जानेगा। हाँ। दादा 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 बोलो दादा दादा। अरे बाबा रे, ढोंगर ना ढोंगर खासियत है। और देख 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 देख। अच्छा তোর মাকে লাথি মারবি রে মুখে হ্যাঁ बहुत बदमाश हुई। हाँ है देखा तो मोबाइल में तो এই ডাট ডাট এই ডাট ডাট এই তুই আমার মাকে মারবি আবার আবার তোর ইয়ে দেবো এক ঘুষি না নিয়ে বেরিয়ে এখানে থাকার তো অনেক সুবিধা কি কি বুঝতে পারবো হেলো হেলো হ্যাঁ তোমার আর কি? এক ঘুষি মারবো এক আসলে ঘুষি সব মারবো দায়িত্ব তো আমার। তোমার কি কোনো চিন্তা देखा নেই? तो दीचुम मुंह बनाता मारबो एक घुसी কেন তো আছে